istri saya dan 2 anak saya berada di Tehran. Kemarin ketika saya berbicara melalui telepon dengan mereka, rumah samping dari kediaman saya diserang. این نشون میده که به دقت دارید تحولات رو دنبال میکنید و همه موضوع رو kamilan میفهمید و این برای من جای خوشحالی داره. Ini menunjukkan bahwa Anda semua sangat teliti mengikuti perkembangannya dan kesadaran media yang Anda miliki terhadap kenyataan dan kebenaran adalah hal yang saya banggakan. راجع به رهگیری موشک‌های ایرانی در این عملیات میدونید اسمش وعده صادق 3 هست. یعنی ما این عملیات رو در پاسخ به گستاخی قبلی رژیم صهیونیستی داریم انجام میدیم. وعده صادق 1 بود، وعده صادق 2 بود و این وعده صادق 3 است. Berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh negara lain yaitu tangkal, melakukan penangkalan terhadap berbagai rudal dari Iran, saya ingin sampaikan bahwa ini merupakan True Promise ketiga, aksi yang kami namakan True Promise ketiga melanjutkan 2 aksi sebelumnya, yang pertama dan yang kedua, yang mana ketiga-tiganya merupakan aksi bela diri atau aksi balasan terhadap sebuah serangan yang negara kami terima terlebih dahulu. True Promise یعنی ما به شما قول دادیم که اگر بزنید میزنیم و ما به قولمون عمل کردیم. True Promise artinya adalah kami telah berjanji dan menjamin apabila Anda menyerang, kami membalas. Dan True Promise itu menjadi kenyataan. در رابطه با وعده صادق 1، 2 و 3 فقط این کشور یا اون کشور نبود، حداقل 10 کشور موشک‌های ما رو به اسرائیل کمک کردن، یا موشک‌های ما رو رهگیری کردن، یا تلاش کردن بزنن و یا اطلاعاتش رو به رژیم صهیونیستی دادن. Dalam aksi True Promise 1, 2 dan 3 ini bukan hanya soal satu negara, tetapi hampir dalam 3 operasi ini hampir 10 negara dan pihak yang memberikan informasi, asistensi untuk berkaitan dengan keletakan jalur dan juga melakukan penembakan langsung terhadap rudal dan roket dari Iran. ما چون نمیخوایم جنگ رو در منطقه گسترش بدیم و رژیم صهیونیستی رو به هدفش که گسترش جنگ و آغاز جنگ سوم جهانی برسونیم، لذا بدترین تنبیه برای اینا اینه که 10 تا کشور موشک‌های ما رو تلاش کردن بزنن ولی آخرش در تل‌آویو و در حیفا نشست و هیچ کاری نتونستن بکنن. Tentu rezim Zionis Israel tujuan utamanya adalah memulai perang dunia ketiga dan itu adalah tujuan utamanya, tetapi balasan dan pukulan paling dahsyat terhadap rezim ini adalah pada saat 10 negara maupun pihak membantu memberikan asistensi teknis dan informasi dan lain sebagainya kepada rezim ini, dan pada saat bersamaan rudal dan roket dari Iran berhasil mencapai ke Tel Aviv dan Haifa. راجع به تناقض در خوشحالی و ناراحتی، جنگ خوشحالی ندارد. ما حتی وقتی میزنیم خوشحال نیستیم چون جنگ چیز بدی است، ولی به هر حال این دو بعد رو داره. یعنی شما چه بخوای چه نخوای این وضعیت هست. خانواده من، همسرم و 2 فرزندم الان در تهران هستن و روز گذشته خانه کنار اینها رو زدن. من نگران هستم ولی خوشحالم که کشور من انقدر قدرتمنده که جواب مظلومیت و کشتار کودکان رو با ابابیل میده.
Tentu tidak ada senang dan sedih. Untuk menjawab pertanyaan lain, tidak ada senang dan sedih yang terjadi dalam saat peperangan. Tentu saja terperang merupakan hal yang tidak baik, membawa kehancuran, merupakan sebuah hal yang tidak disenangi dan tidak diharapkan oleh pihak manapun. Tetapi ketika diserang, kami harus melakukan pembalasan. Rasa gembira maupun kesedihan yang terjadi kemudian adalah hal yang biasa terjadi. Tidak mau maupun tidak mau, ini adalah kondisi dari perang. Dan ini adalah satu situasi sulit di kota Tehran. Sekarang pada saat ini, di mana saya berbicara dengan teman-teman media, istri saya dan 2 anak saya berada di Tehran. Kemarin ketika saya berbicara melalui telepon dengan mereka, rumah samping dari kediaman saya diserang. Dan saya sangat khawatir berkaitan dengan keadaan mereka di Tehran. Tetapi pada saat bersamaan saya bangga terhadap negara saya. Dikarenakan kami menjawab agresi pengecut dari Israel dengan ababil seperti yang tergambar di sini. هیچ وقت جواز ما برای پاسخ به رژیم صهیونیستی جنگ نبوده و از جنگ خوشحال نیستیم و به محض اینکه جنگ علیه ما رو متوقف کنن ما هم دفاع رو متوقف میکنیم. تجویز ما و نسخه ما برای سرزمین‌های اشغالی دموکراسی است. ما میگیم شما در سرزمین‌های اشغالی انتخابات برگزار کنید، اجازه بدید همه مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، سایر ادیان، سایر گروه‌های قومی و نژادی همه در این انتخابات شرکت بکنن. هر کس رو که ملت فلسطین انتخاب کرد حاکم باشد و ما هم قبول داریم. چرا دموکراسی در اندونزی خوب است، در آمریکا خوب است، در آلمان خوب است، در چندین کشور اروپایی خوب است، اما به محض اینکه ما اسم فلسطین میاریم کشورهای مدعی دموکراسی برمی‌آشوبند و تحمل نمی‌کنند. Tentu perang adalah hal yang saya tekankan kembali, hal yang tidak baik. Kami pun tidak senang terhadap perang dan tidak ingin perang ini diluaskan. Dan kami aksi balasannya akan berhenti ketika, atau reaksi kami akan berhenti ketika aksi itu berhenti. Ketika mereka agresor melakukan aksi terhadap kami, menghentikan agresinya, kami pun akan berhenti untuk membela diri dan membalas. Tentu saja ini merupakan keadaan negara kami. Di tempat lain, seperti Palestina, kami pun telah menyuarakan harus kembalinya kepada nilai-nilai internasional, khususnya penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam setiap situasi, kita harus menghormati demokrasi. Jalan keluar yang kami serukan bagi persoalan Palestina adalah kembali kepada nilai-nilai demokrasi, yaitu melalui sebuah referendum yang diikuti oleh berbagai masyarakat yang asli wilayah sana dari berbagai latar belakang kepercayaan dan keagamaan Islam, Kristen, dan Yahudi dan lain sebagainya. Mereka boleh mengikuti referendum dan menentukan bentuk pemerintahan yang mereka harapkan. Intinya adalah penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Tidak bisa bilang ada demokrasi yang baik untuk suatu negara dan tidak baik untuk negara lain. Apabila demokrasi misalnya untuk Indonesia, untuk Amerika Serikat, untuk Jerman adalah hal yang baik, maka demokrasi juga harus dihormati dan dianggap baik bagi negara seperti Palestina.